Shalom. God is good all the time. Amin. Karena hari ini hari kelahiran Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menyambut, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus karena Dia telah lahir bagi kita semuanya. Mari yang percaya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Majesty, worship His Majesty. Tes mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala pujian dan hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Majesty, worship His Majesty. Saya undang saudara bangkit berdiri. Majesty, oh Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, worship His Majesty. Majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His home, His and the rest. So lift up on high the name of Jesus. Make it come glorify Christ Jesus the King. Oh Majesty, Majesty, worship His Majesty. Worship
Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. King of all kings. Ibadah kita, ibadah Natal, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian, kasih karunia, sukacita sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, keselamatan dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Our Christmas service, we begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let the peace of the Father, the love and the salvation from our Lord Jesus Christ, and the power, the strength, the blessing from the Holy Spirit be with you all. Amen. Ayat pembimbing diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan kesehatan, boleh hadir di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah di hari Natal, hari yang spesial ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah pelihara kami dari awal tahun hingga akhir tahun ini. Kasih karunia-Mu, pemeliharaanmu setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami menaikkan puji, hormat, syukur, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur seluruh keluarga besar IGNC, mulai dari anak-anak, remaja, sampai seluruh dewasa dan senior boleh merayakan Natal bersama-sama, mengingat cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang spesial bagi kami, membangun iman kami, pengenalan kami, dan hati kami lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Lord, we thank you that we can celebrate your birthday, Lord, to this world for us. As a big family of IGNC, all members, the children, the youth, the adult, the senior can gather together to praise your name, to sing for you. We want to glorify your name, Lord. You prepare our heart, Lord, to really worship you and receive your special blessing in this Christmas day, and teach us, Lord, to love you more and love people, especially those who have not known you as their Savior. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang tidak bisa hadir, atau yang masih harus ikuti online. Kami menyerahkan mereka satu persatu. Tuhan memberkati. Biarlah damai Natal, sukacita Natal, dan berkat baru, kekuatan baru, kesehatan baru menaungi mereka dan menyertai mereka. Yang sakit kami minta dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan sembuhkan mereka satu demi satu. Tuhan yang lawat dan tilik. Angkat kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Sembuhkan mereka sesuai dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa kesembuhan bilur-bilur-Mu yang ajaib ya Tuhan. We pray for those who are in sickness, Lord, you have mercy upon them. You bless them and heal them, each of them, Lord. We pray in the name of our Lord Jesus Christ, you touch them. Give them the recovered fully and bless them with peace, joy, and new blessing. Thank you, Lord. We praise your name. We pray in the name of our Lord Jesus Christ and our Savior. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Ada sukacita saudara? Sukacitanya lemes. Ada sukacita saudara? Amin. Kita boleh bersyukur ya, boleh berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang besar bagi kita. Karena Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bahasa Inggrisnya. All praise and glory only unto You, Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify Your name. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Yang pria naikkan pujian ini. All and praise glory. All praise. Yang pria. Only unto You, O Lord. You alone are worthy to be praised. Sama-sama. We have come together to magnify Your name. Hallelujah.
joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Oh, haleluya. Masih tetap berdiri saudara? Masih kuat memuji Tuhan? Hallelujah. 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 Haleluya. Yesus sudah menjelma. Haleluya. Jadi anak manusia. Haleluya. Yesus masuk ke dunia. Haleluya. Tapi tidak merusak. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Yesus Mati di Golgota. Haleluya. Bangkit pula dengan megah. Haleluya. Yang percaya padanya. Haleluya. Yang disucikan surga. Haleluya. 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 kita akan Bersamanya. Haleluya. Dalam surga selamanya. Haleluya. Puji Allah yang mulia. 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 Haleluya.
Christmas and happy birthday, Jesus. And a one-horse open sleigh over the fields, laughing all the way. Bells are on the top, they're ringing, making peace. What fun it is to laugh and sing and play together night. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Bersukacitalah karena kelahirannya. Allah telah menjelma jadi manusia. Begitu besar kasihnya, begitu besar cintanya. Dialah Yesus namanya, Dialah Yesus namanya.
lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya disebut penasehat ajaib, dialah Allah perkasa, Bapa Raja damai, mari sambutlah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Selamat Hari Natal, kami ucapkan untuk kita di sini. Selamat Hari Natal, sambutlah Yesus Tuhan Raja damai. Bersukacitalah karena kelahirannya, Allah telah menjelma jadi manusia. Begitu besar kasih-Nya, begitu besar cintanya, Dialah Yesus namanya, Dialah Yesus namanya. Lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya disebut penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa Raja damai, mari sambutlah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yeay. Selamat Hari Natal, kami ucapkan untuk kita di sini. Selamat Hari Natal, sambutlah Yesus Tuhan Raja damai. Selamat Hari Natal, kami ucapkan untuk kita di sini. Oh, selamat Hari Natal, sambutlah Yesus Tuhan Raja damai. Sambutlah Yesus, Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus Tuhan Raja damai. Yesus Raja damai. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Selamat Natal saudara. Merry Christmas everyone. Merry Christmas. Iya, kalau saya bilang Merry Christmas, kamu selamat Natal. Selamat Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad, senang sekali kita boleh rayakan Natal. It's great joy that we can celebrate Christmas together. Saya dapat cerita dari teman saya di Indonesia. I received a story from a friend of mine in Indonesia. Ada seorang yang diundang menghadiri pesta pernikahan. There's a person that was invited to a wedding. Jadi dia udah pakai batik, itu baju nasional, dia hadir ke undangan itu. So that person wore a batik, an Indonesian national attire, and he wore that to the wedding. Sampai di tempat undangan itu, The moment he arrived, dia lihat ada 2 pintu. he saw there were 2 doors. Yang satu bilang tamu pengantin laki-laki, yang satu bilang tamu pengantin perempuan. One side of the door says the bride, and the other side is for the groom. Lalu dia pikir dia temannya laki-laki, dia masuk ke pintu yang tamu laki-laki. So he thought he was a friend from the groom side, so he entered the groom door, the door of the groom. Lalu setelah masuk ke dalam, dia lihat masih ada 2 pintu. And then when he entered the door, he saw another 2 sets of doors. Satu menulis yang bawa kado, yang tidak bawa kado. And the door says one with gifts and the other one without. Nah, dia gak bawa kado, lalu dia masuk pintu yang tidak bawa kado. So since he didn't bring any gifts, so he entered the one that says no gifts. Lalu setelah masuk di situ, dia lihat masih ada 2 pintu. And after he entered that door, he saw there are another 2 sets of Yang doors. satu tulis yang bawa amplop, yang satu bilang tidak bawa amplop. And on the door it says with envelopes and without. Jadi orang Indonesia kalau kasih gift envelope itu angpau ya. Satu angpau, satu tidak ada angpau. So in Indonesian, the envelope is those monetary gifts that you put in with or without. Lalu dia pikir, wah ternyata yang gak bawa angpau juga ada ruang makannya. Lalu dia masuk yang gak bawa angpau, gak bawa amplop. And then he thought, oh, maybe the wedding party prepared food for everyone. So he entered on the door that says without envelope. Lalu dia lihat, ada sebuah pintu. And then he saw there's another door. Dia pikir menuju ke ruang makan. And he thought that's going to go to the reception Begitu area. keluar pintu itu, dia di pinggir jalan. And then as he went through that door, he found it's an exit. It's the street. Makanya kalau ke undangan, jangan modal batik doang. So when you go to a party, don't just dress up nicely only. Ujung-ujungnya ke jalanan. Because at the end, you're going to go to the exit. Ini cerita humor, saudara. And this is just a humor Tentang orang yang pelit. of a very stingy person. Dia mau ke pesta tapi gak bawa apa-apa, modalnya cuma batik. He wants to go to a party without any capital. Maunya dapat aja. All that he wants is to receive mau and to kasih. get and never to give. Tema kita hari ini adalah cari apa di hari Natal.
Our theme for today is what are you looking for in Kalau orang Christmas? tadi dia ke undangan mau cuma cari makan gratis, saudara hari Natal mau cari apa? So if that person went to a wedding, crash a wedding for free food, now when you come to Christmas, what is the purpose of it? Ayo saudara cari apa? Natal ke IGNC. What's your purpose of coming to this church today in IGNC? Free food? Hari ini kita mau belajar ya dari orang yang paling berhikmat di abad pertama. Today we want to learn from a very wisdom person in the first century. Alkitab menyebutnya orang Majus, The Bible says them as the Magi. Magi. Ya, mereka cari apa di hari Natal? Kita mau belajar. What is it that we seek on Christmas and want to learn from them? Mari kita baca Matius 2 ayat 1 dan 2. Let's learn from Matthew 2, verse Matthew 2, 1 to 2. Matthew 2, verse 1 to 2. Ya, bahasa Indonesia satu kali kita baca, kemudian bahasa Inggris. Ya, ada bahasa Inggrisnya kan? Indonesia dulu. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matthew 2, verse 1 to 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Jadi orang Majus, orang berhikmat itu saudara di abad pertama, mereka punya pengetahuan bahwa dari bintang timur itu mereka tahu ada seorang raja yang akan lahir. So from the Magi, the very wise people, they went to seek for the northern star to find that king. Dari timur katanya, timur waktu itu mana? Mungkin Persia, Babylon. So they came from the north, so probably from Persia or Babylon. Ya, dan mereka dapat pengetahuan itu, mereka adalah ahli perbintangan. They got that knowledge, that wisdom. They're not astronauts, but they're Astronomers. astronomers. Not astrology, Astrologers. astronomer. Astrologi yang menafsir bintang, tapi mungkin juga astronomers mungkin. They are Jadi ahli astrologers. perbintangan, ya. Ya, mereka punya pengetahuan itu. Rajanya di Yahudi dan Lukas menyebutnya adalah juru selamat dunia. They're very wisdom people, and the book of Luke says that he is the savior of the world. Jadi raja yang akan lahir ini disebut raja dunia. Mereka pengen cari. Jadi bukan hanya raja orang Yahudi. So the king that is going to be born here is not just a king for the Jews, but is king of the world. Mereka bukan orang Yahudi, itu sebabnya mereka tahu ini bukan hanya untuk orang Yahudi, ini untuk kita juga. Mereka datang mencari Yesus. They weren't Jews, and they knew that this is a king that is just not meant for us alone, but this is a king for everyone, and therefore they went to seek for him. Iya, mereka datang mencari Yesus untuk menyembahnya. They went to seek Jesus to worship him. Mereka tahu bahwa juru selamat itu mengasihi mereka dan ingin menyelamatkan mereka. And they knew that that Savior loves him and is here to save them. Apa yang saudara cari di hari Natal? What is it that you look for in Christmas Day? Yang paling penting adalah juru selamat, ini pertama. One thing for sure that you need to seek for is your Savior. Sebab Yesus juru selamat itu mengasihi saudara. Because Jesus the Savior loves you Dan ingin menyelamatkan saudara. and he wants to save you, Membebaskan saudara dari belenggu dosa. to free you from the chain of sins. Datang kepadanya, percaya dan menyembahnya. Come to him and worship him Sebab dialah satu-satunya juru selamat yang sejati. because he is the only true Savior. Ada seorang wanita bernama Patty, There's a lady, her name is Patty, waktu umur 15, at the age of 15. dia itu sudah bergelimang dosa. She lived a life full of sins. Karena dia sering dianiaya, akhirnya dia jatuh ke dalam narkoba. Because she was persecuted a lot, so she fell into drugs and alcohol. Dia tinggalkan keluarganya, tinggal di jalanan dan kemudian terlibat teman-teman yang minum
obat bius. She left her whole family and lived off the street and hang out with drugs and potheads. Umur 17 tahun dia putus asa dan berusaha bunuh diri. At the age of 17, she lost her hope and she committed suicide. Dia coba menabrakkan dirinya di depan truk yang berjalan. She tried to hit herself in front of a semi-truck, Tapi dia tidak mati, dia bawa ke rumah sakit. but she didn't die. She just got hospitalized. Tidak ada satu teman pun yang katanya teman sama-sama mengisap ganja, gak ada yang membesuk dia. Any single friend of hers that used to use drugs with her went to see her. Lalu ada seorang pendeta yang melayani di rumah sakit, And there was membesuk dia. one pastor that came there to see her. Dia bawa sekuntum bunga. He came in and brought in a flower. Dia katakan, Tuhan mengutus saya memberikan bunga ini untuk kamu. And he said, God sent me to give you this flower. Karena kamu itu dicintai Tuhan seperti bunga yang indah ini. Because God loves you as much as, and you are as beautiful as this flower. Tuhan menciptakan bunga yang indah, kamu sebenarnya lebih berharga dari bunga. God made this flower so beautiful, but you are creation that is more beautiful than this flower. Patty gak mau lihat sama sekali, gak respon. Patty didn't want to see that flower at all, and she didn't want it to respond. Kemudian pendeta itu berkata, And then the pastor said, kamu mau bunuh diri kan, tapi gak mati. I know that you tried to commit suicide, but it Tuhan- wasn't successful. Berarti Tuhan punya rencana bagimu. Which means God has a plan for you. Kau boleh tidak percaya, You may not believe, tapi Dia mengasihimu. but He loves you. Dia menciptakanmu. He created you, Saya minta kamu beri Dia kesempatan satu kali lagi mengasihimu. and I ask you to give Him one more chance to love you. Kau yakinlah Tuhan punya rencana indah bagi engkau. And believe that God has a beautiful plan for you. Patty tersentuh hatinya dengan kalimat itu. And Patty's heart was so touched. Dan singkat cerita dia percaya Tuhan. And in short, she believed in Christ. Hidupnya diubah. Her life was changed. Saya tanya saudara kenal Justin Bieber? Let me ask you, do you know Justin Bieber? Seorang artis yang sangat terkenal. A very famous artist, singer, Penyanyi remaja yang fenomenal. a phenomenal Kalau dia young show artist. tiketnya keluar belum sehari habis terjual. When he has a tour in a day or less than a day, all his tickets get sold out real quick. Dia adalah putranya Patty. He is the son of Patty. Patty Elizabeth Mallet. Itu nama lengkapnya. Dia berhasil mendidik seorang anak yang sukses. Patty Elizabeth Mellette is the mom who successfully raised a young man. Saya nggak tahu hari ini saudara di hari Natal persoalan apa yang kamu hadapi. I don't know the problems that you go through in this Christmas day, Badai apa yang kau hadapi tahun ini? the kind of storms that you go through on this Christmas day, Ketakutan apa yang kau hadapi tahun ini? the fear that you go through this year. Mari belajar seperti orang Majus. Let's learn from the Magi. Datang kepada Yesus, Come to Jesus, menyembah Dia, worship Him, percaya Tuhan punya rencana bagus bagimu. and believe that Jesus has a good plan stored for Percaya you. bahwa Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi baru. And believe that God will change your life and make it new. Itu adalah hadiah Natal terbaik dan terindah bagimu tahun ini. And that's the greatest gift you can have this year. Yang kedua, cari apa? And the second part, what is it that you seek for? Matius 2 ayat 9 dan 10. Matthew 2, verse 9 to 10. Bacakan dalam bahasa Indonesia saja, 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Baca ayat 10, Putri. Matthew 2, verse 9 to 10. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Akhirnya setelah tahu di mana Yesus lahir, bintang timur itu memimpin orang Majus sampai ke tempat Yesus. So the northern star led all the Magi came to where Jesus was born. Walaupun Herodes berniat jahat,
tapi bintang timur bisa memimpin mereka sampai kepada Yesus. Though the King Herod has bad intention, but the northern star led them to Jesus Christ. Dan setelah bertemu Yesus dan menyembah Yesus, bersukacitalah mereka. And after they met Jesus, they were overjoyed. Istilahnya sangat-sangat bersukacita seperti sukacita dari sorga. So it's abundance full of joy, like a joy that you receive from heaven. Itu yang dicari. And that is what we should seek for. Natal memberikan kita sukacita dari sorga. Christmas gives us that joy, abundance of joy from heaven. Saya harap saudara ketika merayakan Natal, datang beribadah kepada Tuhan itu rindu mendapatkan sukacita dari sorga. And I pray that when you come to Christmas like this, you come with the desire that you receive the joy from heaven. Sebab penyembahan yang benar, iman yang benar menghasilkan sukacita. Because a true joy and a true faith will result into joy. Itulah percaya yang sejati. And that's a true faith. Saya rindu hari ini kita mengerti istilah percaya. Percaya artinya berbalik 180 derajat. So I hope that you understand a true meaning of belief. Belief is you have your faith that you are changed 180 degrees. Percaya bukan hanya di otak dan di mulut. And you believe not just in your mind and in your mouth. Tapi percaya berarti ada pertobatan berbalik 180 derajat. So when you believe, you really repent and you change 180 degrees. Hati-hati dengan Injil yang tidak lengkap. And we need to be careful for an incomplete word of God. Oh, percaya saja kau pasti masuk surga. Percaya saja pasti selamat. Percaya saja pasti sembuh. The teaching that says just believe and you will be saved, just believe and you will be healed. Tapi percaya hanya di mulut dan di otak. But you only believe in your mouth and in your mind. Itu bukan percaya yang benar. But that's not the true belief. Percaya That's yang not true benar faith. ada perubahan 180 derajat. True belief in Christ is that you change 180 degrees. Dan ketika kita mengakui dosa kita, kita mau bertobat, Tuhan mencurahkan sukacita dari sorga. And when we confess that and we want to repent, God will give us that faith, that joy. Suatu hari ada seorang anak kecil, mungkin usianya 3-4 tahun. Once upon a time, there was a little kid, maybe around 3 or 4 Ya, kayak years Sunday old. school kita tadi lucu sekali, ya, Like kecil. Ya, Our beautiful Sunday school mungkin kids, seumur mereka bertiga tadi di depan. about their age. Ya, si anak gadis itu, anak perempuan itu dia lihat mamanya kerja di dapur. So the little girl saw her mom working in the kitchen. Lalu dia lihat kok rambut mamanya ada 1-2 yang putih yang keluar gitu. So she saw her Berdiri. mom's hair. There was like several gray hair, silver. Iya, naik nice ke atas. hair. Dia tanya, mama, itu kenapa rambut mama ada beberapa yang berdiri yang warna putih? And she asked him, Mom, how come you have several gray hair sticking out? Lalu mamanya bilang, anakku, ingat, kalau kamu lagi nakal, ya, bersalah 1 kali, maka rambut putih mama tambah 1. So the mom said, my child, so each time you do something bad, a gray hair will start sticking out of my head. Jadi kalau kamu lihat ini ada 4 atau 5 rambut putih, berarti kamu sudah nakal 4 atau 5 kali. So if you see 4 strands of gray hair sticking out of me, so which means you've been naughty for about 3 or 4 times. Jadi jangan suka-suka nakal. So don't be naughty. Anak itu kemudian cebetut. And Pikir. Setelah pikir sebentar anak itu bilang, Mami, tapi kenapa ya nenek itu rambut putihnya banyak sekali. And then she said, well, Mom, I wonder how come Grandma has so many gray hair? Berarti mamanya banyak nakalnya ya. Which means you, Mom, must be so naughty. Ini namanya humor, salah mendidik anak. And this is just a humor of wrong parenting. Iya, wrong education, ya kan? Harusnya kalau anak bersalah, ajar dia mengaku salah, ajar dia bertobat dan berubah. Supposedly when you teach your child, you tell them their mistake and teach them to not do it again and change. Ya.
bukan menambah rasa salah sama anak. Lihat tuh mama rambut putih tambah lagi, kamu pasti lebih nakal. Not to add a sense of guilt in them and say that, oh, my gray hair is because you're naughty and bad. Saudaraku, aku gak tahu hari ini saudara punya sesuatu dosa di dalam hatimu gak? Brothers and sisters in Christ, I don't know if today you have any guilt feeling in you. Punya kesalahan, punya rasa salah, punya kebiasaan buruk, punya sesuatu yang membelenggu engkau. If you have any guilt feeling of sin, something that you may have done wrong that have tied you down, Engkau harus mengaku kepada Tuhan Yesus. you need to confess to Jesus Christ Meminta dia mengampunimu dan berimu tekad yang baru. and ask Him to forgive you and give you a new goal, Berubah 180 derajat. to be changed 180 degrees. Maka sukacita Natal, sukacita sorga akan turun ke dalam hatimu dan pikiranmu. Therefore, the joy of Christ, the joy from heaven, will enter into your hearts. Amin. Itulah spirit Natal, itulah makna Natal, semangat Natal yang sejati, yaitu berubah 180 derajat. And that's the true essential meaning of Christmas, that you are changed and renewed 180 degrees. Yang terakhir, Lastly, cari apa di hari Natal? what is it that you seek for in Christmas? Cari kesempatan untuk berterima kasih. Is to find an opportunity to be grateful. Matius 2 ayat 11. Matthew 2, verse 11. Demikian firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bentannya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matthew 2, verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Orang Majus datang kepada Yesus gak tangan kosong. People, the Magi, came to Jesus Christ not with empty hands. Mereka membawa hadiah. They came with presents. Itu adalah ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. And that's a token of their gratitude. Sebab mereka tahu yang lahir ini juru selamat. Because they know the one that is born right Yang there is the berbuat, Savior. yang berbuat lebih besar, lebih berkorban lebih besar untuk mereka. The Savior that can do so much and have done so much and sacrificed so much for them. Sebenarnya semua hadiah itu tidak bisa mewakili pengorbanan juru selamat yang mengampuni mereka. Those gifts that they brought really does not represent or is not even equivalent to the gift that Jesus gave to us. Tapi mereka punya hati untuk berterima kasih dan bersyukur. But they have the heart of gratitude. Itu yang harus kita punya di hari Natal ini. And that's what we need to have this Datang Christmas. kepada Tuhan dengan ucapan syukur. We need to come up to Jesus with a heart Yang full tidak of habis-habisnya. gratefulness. A never-ending heart Ya of tentu gratitude. bukan hanya bersyukur di hari Natal, And surely it's not just during Christmas only, tapi setiap hari kita harus belajar berterima kasih dan bersyukur. but every day we need to be grateful. Mengingat kasih Tuhan dan mengasihi orang lain. And we need to always remember God's love and to learn to love others too. Suatu hari ada seorang pendeta di gereja, dia kebingungan. One time there's a person that came to the pastor. There's a pastor in the There's a church. pastor in the church Dia that was kebingungan confused sebab dia lihat di gereja itu hiasan hari Natalnya itu terjadi sesuatu. So he was surprised because the Christmas decoration in his church was messed up. Iya, karena keranjang yang mengisi bayi Yesus itu hilang. Because the cradle that held baby Jesus was gone. Ya, di mana? Baby Yesus hilang, baby Yesus hilang. Mana dia? And he was surprised. Where's baby Jesus? Padahal Where is baby Jesus? sebentar lagi mau acara. And the service is about to start. Lalu pendetanya langsung keluar pintu cari. And then the pastor stormed out and tried to look for it. Dia lihat seorang anak laki-laki kayak si raja. And then he saw a little boy like my son, Zachary. Iya, bawa sepeda yang kecil roda 3. He rode a little tricycle, Ada tempat duduknya kayak becak. which had a little extra seat like a little becak. Iya, lalu keranjang Yesus dan bayinya ada di situ. Jesus and the swaddle and everything was right there. Dia goet sepedanya keliling-keliling di parking lot.
He started riding on his bicycle, going around the parking lot, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. and he started singing like that. Yeah, like Raja singing, with the drum. Thank you. Pastornya kaget. Hey, why? Kenapa kamu ambil ini? And Bayi Yesus. the pastor was surprised and asked the little boy, "Hey, why did you take baby Jesus?" Kemudian anak laki itu bilang, And then the boy said, Pastor, minggu lalu saya berdoa. "Pastor, last week I prayed. Saya bilang, baby Jesus, bayi Yesus, kalau di Natal ini aku dapat hadiah sepeda, kamu beri aku sepeda, aku mau ajak kamu jalan-jalan. So the boy said, "Last week I prayed, baby Jesus, if this Christmas you give me a bicycle, I'll take you out for a ride." Nah, jadi saya kemarin dapat sepeda. So yesterday I got a bicycle. Sekarang saya ajak dia jalan-jalan. Now I'm taking you out for a ride. Ini hanya humor. And that's just a humor Tapi again. memberitahu kita anak kecil itu hatinya polos dan tulus. But it shows how naive and innocent the heart of a child. Mereka mengasihi Yesus sungguh-sungguh. They really truly love Jesus. Mereka kalau janji menepati. And when they promise, they fulfill it. Orang tua lah yang sering ingkar janji. Most of the times as parents oftentimes break our promises. Amin. Berapa kali saudara janji sama Tuhan? How many times have you promised to God? Tuhan kalau saya sembuh, saya akan lebih giat melayani. When you say, "God, when I'm healed, when I'm recovered, I'll serve you even more." Tuhan kalau saya lulus sekolah, Lord, when I graduate from school, bla 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 bla. and this and that. Tuhan kalau kasih saya seorang pacar. God, when you give me a boyfriend or a girlfriend, Tuhan kalau nanti saya sudah punya anak. or God, later when I have a child. Sudah punya anak. Oh Tuhan, tunggu nanti kalau sudah punya cucu. And then the moment you have a child, then you say, "Oh, wait, Lord, until I have a Gak pernah grandkid." janjinya digenapi. There's never a time that you're really going to Sampai fulfill your terakhir sudah mau promise. mati. Tuhan kalau beri aku panjang umur. Until the time that you're about to die and say, "God, give me a long life." Saya tidak tahu apa janji saudara, tapi hari ini mari kita belajar. Mengucap syukur dengan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. I don't know the promise that you have in your heart, but I ask you from today you learn to love God more. Yang belum percaya, sungguh-sungguh percaya. To those who do not believe yet, truly believe in Him. Yang belum diubah, sungguh-sungguh diubahkan. Those who have not been truly changed, please be changed. Yang belum melayani, ambil tekad melayani. And to those who have not served God yet, have Katakan, that goal to serve Him. Tuhan, kalau Natal ini Tuhan lebih memberkati aku masuk 2021 dengan sehat dan kuat. Aku mau lebih setia dan giat melayani. And say that, God, if you allow me to enter 2021 with good health and good strength, I want to serve you. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Lord, your servant have done speaking. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami. May your Holy Spirit continue to work in our hearts. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang belum sungguh-sungguh percaya. I pray, Lord, for those who not truly believe in you yet. Biarlah Natal ini menjadi Natal di mana mereka merendahkan hati menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Let this Christmas be the time for them to humble their hearts and receive you as their Savior. Bagi yang sudah percaya, To those who have already believed in you, ubah kami menjadi ciptaan baru. change us, Lord, to become a new creation. Beri sukacita dari sorga. Give us the joy from heavens. Beri kami tekad untuk lebih mengasihi Tuhan. Give us the heart to truly love you, Melayani Tuhan to serve you, God, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. as a token of our gratitude, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Masih tetap berdiri saudara. Hai dunia, gembiralah dan Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Semua gembira, sekali lagi. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat lainnya untuk menjadi saksi Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Let the peace of the Father, the joy of salvation of our Lord Jesus Christ, and the guidance, the blessing, the gift of the Holy Spirit be with you all to be a good witness of Him from now on and forevermore. Amen. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Lagu We Wish You a Merry Christmas. Kita nyanyi ini, tangannya begini. We wish you a Merry Christmas. Kiri, kanan, depan, belakang. Ya. Yeah, everyone. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. One more time. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. Selamat Natal, Tuhan memberkati saudara sekalian. Merry Christmas.